आज अनेक दिन सफल पर आज शुभ मुक्ति लाभ कर कर्णगुरु नाट आम से गाँव लोक सहित कथा हो भाई नाट कमिटी भाई सहित आम कथा हो आम जिते स्टार्टिंग शुभ दिया होगा समय आम आसीलु आई भाई बैठ नहीं तो आम से भाई को कथा आज फाइनल दिन एत दिन सफल होती भाई किसी कहे आज अनेक दिन पर आपणकर नाट शुभ मुक्ति लाभ करने जाऊँगी आज बहुत खुशी अनेक दिन पर स्ट्रगल कला पर आज सफल होगा जाऊँगी नाटक केमी हम कौन हम मुझे जानी भगवान दयारू भल ही मुझे चाहूँगी किंतु मो पिला जी शिक्षा देचु जो कौन से करूँ पिला आज भल कर मोर आशा अच्छी आउ केते दिन धरी नाटकटा शिखले पखापाखि आम 3 ରୁ 4 मास आम ए नाटकटा शिखा ट्राए करूँ जमीक लोक बोल मारदा कि बोल बईटा नहीं कि आसबू बोले मोर आशा थिला आउ करूँ भी लोक भल लगे ये आशा मोर अच्छी थैंक यू भाई थैंक यू पुणी एक आम भाई सहित कथा हेबा यही गाँव लोक भाई आउ यही गाँव लोक शिखिंट जितेबाला आंकर सपोर्ट केते थिला आमर मौसांकर मौसा आपण मैंने यही गाँव में पिला मानकु जितेबाला शिखाई चांस देले आपणकर सपोर्ट केते थिला आमर बहुत तो थिला देसी आदमी साको बहुत आमर सपोर्ट थिला बहुत सपोर्ट थिला हेले की सब किछटा कहि पारु नाही आज केते खुशी लागुची तुमको कि बहुत 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 खुशी लागु बहुत खुशी हेले तमर पुओ झियो कोन माने पुओ माने कोन इडी एक्टिंग करछन ना नहीं करछन्ते के करछन्ती नाही पुओ झियो माने बहुत नहीं झियो तो करबे नहीं झियो करू नाही पुओ करछि नहीं कि पुओ लागबो हां पुओ लागबो की रोल नैछि बहुत की रोल नैछि माने कोनटा बाहरछि हैं आज्ञा की रोल बाहरछि माने के कोन कहबी माने रोल कुडा नैछि बोलले हीरो रानी भाई मोर तो रोल नहीं ना के हेले मु भी गोटे यूट्यूबर मोर भी देखिबे पाइबे आउ आपण माने मते यूट्यूबर बोले मोर यूट्यूब चैनल को कोन कहबा पई चाहउचंती आउ आपणकर आईडी मध्ये दे दियो कि मोर यूट्यूब चैनल देखि कि आपण को किछि आपण को देखि पारबे मोर यूट्यूब चैनल होची अभिराम दुर्वा भाई को भी लोकनाथ टीवी रो आस्तिबे बोले लोकनाथ टीवी रो ना हाँ सेटा लोकनाथ टीवी रो आसंती मोर यूट्यूब चैनल होची अभिराम दुर्वा भाई को भी सपोर्ट करंतु मते भी सपोर्ट करंतु थैंक यू भाई नमस्कार आपण एठी राखा कि हां मु ए गाँ रगा हेले एठी माने केते दिन धरि शिखितिले ए जगह रे नाटक लाणे 3-4 मास लाणे शिखिचंती हम गाँ रे एटा प्रथम नाटक ना ता आगुरु आ शिखितिले नहीं नहीं आगो भी 2-3टा शिखितिले को गुरु रो बली गुरु आउ तो आगे तो सानतिलु जान नतिलु को गुरु ले तो एबे भी कर्ण गुरु शिखुचंती माने आकड़ाटा देखिछ ना देखिनो नहीं आकड़ा देखिछु भल लागुची एले एबे देखला पर कोन केंती लागुची सेटा एबे देखा हो आकड़ा तो नॉर्मल थाए किंतु आज आमे रियली देखबा आ तांकर अन्य रूप आमे देखबा आज आपण माने केते खुशी अछंती कि आपणको गाँर पिला माने गोटे कलाकार होची एवं अन्य जगह रे तांके किछि प्रोग्राम देखेबे केते सेमान को सपोर्ट करछो नहीं नहीं पिला मान तो बोलो एक्टिंग भी करछंती एले केतकी रे हम देखला परे कोन केंती करछंती हमको देखला परे बहुत खुशी लागो धन्यवाद भाई आ कोन कहबे कि कोन कहबो ए वर्षर हम गाँर नाटो बोलो ईट ऊपर लागुची थैंक यू भाई भाईंकर कथा लागि जाऊ आउ ए नाटटा मालकानगिरी जिला एवं कोरापुट नवरंगपुर प्रत्येक जिले में हिट हो 1 नंबर हो बोली आमर आशा अच्छी आमे पेंडिंग रूप पलि आसु आउ पेंडिंग तो जोरजार मुलकतार चलची आमे भाई को पचार नेबा भाई कौन रोल अच्छी आपणकर जक्स जक्स कॉमेडी रोल अच्छी ओडिया कॉमेडी एंड देशिया कॉमेडी ओडिया ओडिया कॉमेडी हेले आज एते दिन आकड़ा कला पर आज आपणकर नाटटा सफल होगा जाऊँगी तो आपण को भय लगुच ना खुशी लगुच खुशी लागुची खुशी लगुच बहुत बढ़िया कथा मेन यही नाटर मेन हिरोनी पाखे जाऊँ किंती अच्छी एक्टिंग किंती अच्छी हम पचार नवा यार को टिके आस भाई हाँ भाई यार टिके देख मैडम
ଆପଣ ମେନ୍ ହିରୋଇନ୍ ପୁରା ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ହିଁ ମେନ୍ ହିରୋଇନ୍। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଆଜି ଆମର ନାଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି। ଆଜି ମାନେ ନାଟ ବାହାର କରି କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ନାଟ ଅଛି। କାଲି ବୁଲି ବୁଲି ତିବୁବେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ମାନେ ଆଜି ନାଟ ବାହାର କରିକି କାଲିକୁ ନାଟ ଅଛି କୋଉଠି ସେଟା? ସେଇଟା କୋରାପୁଟ ଭିତରେ। କୋରାପୁଟ ଭିତରେ ବହୁତ ବଢିଆ। ହେଲେ କେମିତି ତମର ଆକ୍ଟିଂ ତମର ନାଁ କଣ ନାଟରେ? ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରିୟା। ଶ୍ରିୟା ମେନ୍ ହିରୋଇନ୍ ରୋଲ୍ କରୁଛ? କେତେଟା ହିରୋ ଅଛି? 2ଟା ହିରୋ ଆଉ 2ଟା ହିରୋଇନ୍। ତମର ମେନ୍ ରୋଲ୍ଟା। ହେଲେ ତମର ହିରୋର ନାଁ କଣ? ଖରାପ ଭାବୁନ ତ? ନା ନାଁ ଧର୍ମ ନା ନାଇଁ? ଧର୍ମ ରିଏଲି ନାଇଁ ନା? ହଁ ମୋ ହିରୋର ନାଁ ହେଉଛି ମନୋଜ। ମନୋଜ ହଁ କାଇଁ ତମର ହିରୋ କୁଆଡେ ଗଲେ ନା ଆହୁରି କୋଉ ହିରୋଇନ୍ ପାଖରେ ପଳେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ତ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ନାଟ ହଉଛି କି ନାଇଁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ହିରୋଇନ୍ ଯୋଉଟା ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ପଳେଇଥିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହଉ ତମର ହିରୋ ପାଖରେ ଯିବୁ ଆମେ ହେଲା। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର କି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଧରିକି ଏଣ୍ଡିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଆଖଡ଼ାର ବହୁତ କିଛି ଆଙ୍କେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାନ୍ସ କୋରିଓଗ୍ରାଫର କିମ୍ବା ଆକ୍ଟର ଗୁରୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳେ। ଧନ ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଜୁହାର ଭାଇ ଜୁହାର। ଜୁଆର ଜୁଆର ହେଲେ କୁହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆହୁରି ଭାଇମାନେ ଆଜି ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା ଖୁସିର କଥା ବି। ଦୁଃଖର କଥା ଫାଷ୍ଟ କହିବ ନା ଖୁସିର କଥା ଫାଷ୍ଟ କହିବ? ଦୁଃଖର କଥା ପ୍ରଥମ କହିବି କ'ଣ କି ପ୍ରଥମ କରି ମୋତେ ପୁରା କାଶ ହେଇଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ପୁରା ମାନେ ଏତେ କାଶ ହେଉଛି ମାନେ ମୁଇଁ ଠିକ୍ସେ କାମ ବି କରିପାରୁନି ସେମିତି କାଶ ହେଉଛି। ହଉ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କାହିଁକିନା ନାଟ ବାହାରିବା ସମୟ ହେଲେ ଡେ ନାଇଟ୍ ଆଖଡ଼ା ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଇଆଡ଼େ କାମ ବି ଚଲେଇଛନ୍ତି ପେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। ଫୁଲ୍ ବିଜିରେ ଅଛି ବି। ଆଉ ଭାଇ ମସ୍ତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ହେଲେ ରାମଗୁରୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ରାମଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମର। ଆଜି ତ ରାମଗୁରୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ଆମେ ସକାଳକୁ ମଧ୍ୟ ନେବା ରାମଗୁରୁର ତ ବହୁତ ମେହନତ କଲେ ଭାଇ। ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏଣ୍ଡିଂ ଯାଏ ଏଇ ନାଟକୁ ଆପଣ ଆଗେଇ ନେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ ଭାଇ। ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟର ପାଖରେ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆଙ୍କେ କ'ଣ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଭାଇଠୁ ପଚାରି ନେବା। ଭାଇ ଆପଣ କି ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମମତା ରୋଲ୍ କରୁଛି। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଧଳା ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଧେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି। ହଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ରୋଲ୍ କରେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିବ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି। ମୋ ରୋଲ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋ ରୋଲ୍ଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଷ୍ଟୋରି ବି ଯାଇଛି। ହେଲେ ଭାଇ ଆଜିକୁ କେତେ ମାସ ଧରି ଶିଖିଲେ? 3 ମାସ ହେଇଗଲା। 3 ମାସ ଧରି ଶିଖିଲେ। ହେଲେ ଆଖଡ଼ାରେ ଶିଖିବାଟା ଅଲଗା। ଆଜି ଏତେ ଲୋକ ଆଗରେ ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଚଢ଼ବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚଢ଼ୁଛି। ହେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭୟ ଲାଗୁଛି ନା ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଯେତିକି ବି ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଜୋସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ନାଟର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାର ପଟେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। स्वागत जाओ जोरदार ताली उठे जाओ भाई बने वर्तमान मंगू खिला जिंदाबाद मंगू खिला जिंदाबाद मंगू खिला जिंदाबाद महेश काका जिंदाबाद महेश काका जिंदाबाद महेश काका जिंदाबाद अतिथि श्रीजुक्त मंगू खिला चित्रकोटा विधायक ता सहित आईसंख्या महेश बाबा बाबू मछली वर्तमान स्वागत कर गुरु को ताली जोरदार उठे जाओ आओ हमार नायक बाबू
ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମର୍ଥନା କରିବେ କାକୁ ଆମର ମେଘାବେଳା ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସୁରେଶ ବାବୁ ଜୋରଦାର ତାଳିକୁ ଦେଇଯାଅ बहुत बहुत धन्यवाद आज ए नाट मंचस्थ होगाक जाऊँगी आज ए शुभरात्रि यही सभार उपस्थित ए मातुली ब्लॉक रो चेयरमैन मोर सान भाई महेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ता सहित आज ए कटापाली सरपंच महोदया आमर नीलाद दुर्गा तांको मध्य बहुत बहुत धन्यवाद महफदर सरपंच आमर बृंदावती दरवा आउ कमारपाली सरपंच जोगी माड़ी एवं मु सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद देवी मोर समधी गगन समधी को शेष मते ये जो निमंत्रण पत्र देवा आगु बड़े 10 दिन आगु मत खबर दे सारे मु कहली समझी मु निश्चित आसबी ता सहित आज ये हमको ये नाट्य मंचस्थ ये सभारे एंकरिंग करछथि मोर हसन भाई ताको मते जोरदार करताल से स्वागत करू एवं आज ये सभारे समस्त ये पंचायत समिति सभ्य आउ सफाई खरीदे